Puilano jotono ani kakaham tai hamjama yaparo tini archen noni buskango kisa kok sanani bagai ma phaika tamni hinba norok jotono saimano je thangnai 21 tarik November chini tapo Biswajit Borma fireman no hotelli je ki ingo bothar hotelli khai je botharka omono rugui সারা ত্রিপুরা রাজ্যব চিনি দফানি বড়রক চিনি হদানি বড়রক যেভাবে খাই সোচ্চারমি বুসাখা যেভাবে খাই প্রটেস্ট খালাইকা চাটি ওয়াসুংতিলাই মিছিল খালাইকা অমন কন্টিনিউ খালাইনানি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা যে মেসেজ রিমানি এবং বমিয়া প্রেস মিট খাইমানি অমন তাই কিসা সুক্রবি সানান বাগৈ বুবাগ্রা দাগিকা গাবনি বাগৈনো তিনি আনংনি বুসকাঙ্গ কিসা সারাই সারাইকাই সানানি বাগৈ নাইজাও কখনখা 2 তারিখ ডিসেম্বর বুবাগ্রা প্রেস মিট কাই পরিষ্কার ন সাকা যে বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথামানি ইয়াগুলো সাল কলকমা লাই থাংমানি ইয়াগুলো বা খরকসা কালপিত নফন রমজাইজানি বাগৈ এবং বুবাগ্রা প্রেস মিট 7 দিননি বিসিঙ্গ ন যদি কালপিত ন রমজা হিংকাকাই আলটিমেটাম যে রিমানি 7 দিননি ইয়াগুলো উকলগন সিং কাইসা সবা কতরমা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট খাইনান বাগৈ যে গভর্নমেন্ট ন ব সাকা আবনো রুগীন যে মিয়া 5 তারিখ ডিসেম্বর খরকসা কাঞ্চনপুরনি দেবুমালাকার হিনমা বরগ্ন রমজাখা একচুয়ালি जों বিভিন্ন সোর্সটি সাইমাখা ও দেবুমালাকার আরো ইনভলভ দং কरै না চিনি যে মুভমেন্ট ন ত্রিপুরামথা তাই বিনি লগিসং যারা তৈ যে মুভমেন্ট খাইতংমানি তাবসো পয়েন্ট বুবাগ্রা না হামজাগৈ যে মুভমেন্ট খাইতংমানি অফ মুভমেন্ট ন লামা কসার কাসুনানি বাগৈ দা mo forsu ni bagai da o debumalakar mungi khorksana romkha abo जों saimiya kintu je main culprit je commander bothamnai je commander je murderer se pinak nat na tabusu porjonto romjagiakho ekai aro je bono latha bai bui je botharmani o bothar tinio usposto sektong astujona borok borno bukha ebong a picture na naikanga kai a bui botharmani a mangplino naikena norong logan astujona ebong aro pinak নাট নি মাংপ্লি একদম স্রাই স্রাই নুকজাক টঙ্গো কিন্তু পিনাক নাট ন তিনি গভর্নমেন্ট টাঙ্গি রমিয়াখো তাবসে পইন তামনে কারণে তাবু রমিয়াখো অমন তাবু চিনি প্রশ্ন বুবাগ্রা প্রেস মিট সাকামন যে বুবাগ্রা তো ফাইমানি ইয়াগুলো ন লগলগি নব আর বিশ্বজিৎনি নুখঙ্গ থাঙ্কা খাইরমা ইয়াফারকা বিনি খা খামানি বিনি মুখে ঠিকলাই কেন্দ্রক যতন নুকানা টিপ্রা হাস্তেনি লুকুর চিনি দফানো বসিকা হামজাক চিনি বুবাগ্রা মায়া গানাং বসিকাঙ্গব जोंनो रहरै 50,000 रां जों सुबाइखा के ब थांफुरब ते 50,000 रां दि सुबाखा ते पदरे पद माने रिवै अ बिनि नुखुंनो ब सुबावै कापखा ताइ कग्रिवै कापखा चिनि बुबाग्रा बिश्वजितनि जस्टिस मानानि बागै जे नांमानि जे खलायनानि नांमानि आबो बुबाग्रा सुबानाय एबं खलायनानि बागै बुबाग्रा बर्न कग्रि थेका के आबोनि बागैनो जों ताबुक सानानि नायो जे বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও ফায়ারম্যান যে বঠারনাই রং রমিয়াসা পর্যন্ত চিনি যে মুভমেন্ট সেখানে যেভাবে খাইছেন পাড়াই পাড়াই লামা বাজার যেখানে কোনো যেভাবে খাইছেন জাতি ওয়াসুংতই হর ফনাঙ্গে যে মিছিলটি খাইকা যে মুভমেন্ট খাইকা পিসফুললি অন্তি হাইকেন কন্টিনিউ जों চিনি মুভমেন্টও जों মা খাইনাই এবং অর স্রাই স্রাইকেন जों মা খাইনাই যে কমান্ডার ও যে পিনাকনাথনি bini kuslika putti no bangla bai ebong abo checkup raboi bini mangpilai kar sobi thepawoi जों jaga jaga sognani nangnai ebong जों government thani demand ma khlainai je immediately o kalpit dongno romoi raidati khai borongno onko munko raidati khai borna alongo sobnani bagai जों dabi khlai tongti pramotha tabo kokha total aro 8 jona borok je bothanai অমনকারীব যারা 144 ভায়োলেশন খালাই যারা মুভমেন্ট খালাই কাও যে পানি সাগর কাঞ্চনপুরনি থাঙ্গে গাড়ি গাড়ি কুপলুং খালাই হাজার হাজার বরক ও 144 দ্বারা সবাই যারা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং মিজু কনভেনশন যারা খাইনাই অল লিডারনবো ইমিডিয়েটলি রমনানি নাঙ্গো কিন্তু গভর্নমেন্ট বরন তাবসে পর্যন্ত খরকসাপন রমজাখো আবনি বাগাই जों ত্রিপুরামথানি উঙ্গিব তাবো দাবি খালাयो যে বরন ইমিডিয়েটলি রমনানি উংথন ও যারা মুভমেন্ট খাইনা ভায়োলেশন খাইনাই রাইদানা সবাইনাই বর্ণ রমনানি উংথন অম সিমিয়া যারা তাবসক যারা
চিনি বুবাগ্রানো চিনি মহারাজানো যারা হুমকি দিনাই থাंनाय তারিখ 7 তারিখ থানায় 4 তারিখ 6 তারিখ বুবাগ্রানো বরক আমতি হিनै কাইसा थेटेन लिखा जे नोंको महाराजानो बरक नाकि राजबारिनि तिख्लायै बनो लामाव खायै बनो तिख्लाय तुबनाय आखनाय आं नागरिक सुरक्षा मन्चरकनो बा मिजु कन्भेन्सन तै बेबाकनो आं सानानि नायो जुदि साहस तंखांजाकाय नरक राजबारिवनो किनारो फाइदि महाराजा जुदि खपसा सिरक खक्का हंजाकाय बिनि सुरक्षानि बागै एबं कोना बागै जों तिप्रासा जरा थै कथां तुइ तंनाय जों फुनुगुरिवानो असु नागरिक सुरक्षा मन्चनो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट तामनो हिन बुतिखे लराय खायनानै नां जों फुनुगुरिनाय बरक साहस तंखाकाय राजबारि गेरो खायफैतोन एबं बुबागारानो तिखाय तलांनानि बागै बरक जे थेटेननि माने बरक खायनाय फैतोन जों तिप्रासाबो तामो खायमान अ हाचिनि अ हावा तिप्रासार तामो खायमान अम जों फुनुगुरिनाय अम सिमिया चिनि लाइबुमा तंगो बारमा जुद्ध थाङो तिप्रासारक जापाननि बिरुद्धे जिदिमानि अमतिहाय गोबांमा चिनि लाइबुमा तंगो राय कसाग राय कसमनि अमति गोबांमा लाइबुमानि कथमा चिनि दिनको तंगो आबुनि बागैनो ताकुरो बुकुरो आं साननानै नायो थानाय जे किसा साल सिगांनि सिमि जे चिनि मुजे मुभमेन्ट जों मनो कन्टिन्यू माख्लायनाय नरक साइमा खाना थानाय लेफ्टफ्रन्टनि आमलाबो लिटन रबि लिटन सं बुथारजांमानि कोनो जों बिचारमाया आबुनि बागै जों कन्टिन्यू खालायनानै नांनाय आफुरुबो रबि लिटन जेबाबेखाय बुटेलि जेबाबेखाय वाबाय सुलि बुथारका बंना तंखा माने अमसिकानि सितराखाय बुथारका आबुनिबो जों कोनो बिचारमाया एबं जों सिरिं तंमानि बागैनो एबं राजनैतिक दलक बाय जों कबुलुइ तनिजांमानि बागैनो जों चिनि बररक बुथार जाखाखाय जों लाइबुमा जों बिचारमाया जास्टिस मायांगो आबुनि बागैनो जों ताउताय सिरिं तंनानि चिनि जरा रिखा ताबो कखंखा चिनि बुबाग्रा साका जे चिफ मिनिस्टार न बिश्वजितनि नुखुंगो थांगै बिनि खामानि जाफानानि बागै ताइ तामो जुबासु रिनानि नां आबा थांगै सानानि बागै कयसा आं खाख्लायो चिफ मिनिस्टार थांगै दाक्टिनो आरो थांगै बिनि नुखुंनि बररबाय मालायानि हिनै ताइ काइसा जों तिनि सबसे चिनि मकड़ा क्लाइमानखा जे तिप्रासानि बुट मानै जे एमएलए 20 जना एमएलए तंगो ताबो तिप्रासा बीजेपी ओ 10 जना तंगो खरकसा डेपुटी सीएम तंगो अथच तिनि खरकसा बीजेपी नि एमएलए तिप्रासा 300 पर्यन्त आर बिनि नुखुंगो थांगै मालायाखौ अमा हाइलासिमा छिनसा ताइखो गरैखौ तिनि जों खाख्लायमानि अन्तत डेपुटी सीएम अन्तत बिनि नुखुंगो थांगै बिनि खामानते खायरंमानि याफारानि हिनै किन्तु जों नुखा 300 पर्यन्त डेपुटी सीएम बिनि नुखुंगो थांगै ताबुक सक जरा खायरंमा ताइ बिनि कोनो कक्टमा ताबुक सक जरा रियाखौ तेका आबुनि बागैनो तिप्रासारनो वानसुंना नांनाय जे तिप्रासारनि कक सानानि बागै दफानि कक सानानि बागै जों बरंनि इलेक्टेड खायरका बुट दुइ जिदिरि रेखा एमएलए स्लामका मिनिस्टार स्लामका अथच तिनि तिप्रासा लामाव लाथाबाय बुइ बुथारजांमानि आबुनि बागै कक थाइसा साया आबुनि बागै तिप्रा हास्तेनि जत ताखुक बुखुक जतनो वानसुक्सिना नांनाय जों ब जागाव क्लाइ तंखा राजनैतिक बुतैखा बुलजागै तिनि 70 बছर जों चिनि जे मानथाय चिनि हा बुतैखा कमाखा जों ताङै जास्टिस माया आबुनि बागै जों तिनि वानसुकनानै जरा मुगै फाइका ताकुरा ताइ जों अमसिमिया जों वानसुकना नांगानो जों जखन्ते बिश्वजित नि ताबु जास्टिस सानका एबं बुरुरंना तिप्रा हास्तेव 6टा डिस्ट्रिक्ट और सेटलमेंट खायनानि बागै रिहेबिलिटेशन निनानि बागै जखन्ते दाबिति साका असमयनो ताबो अ नागरिक सुरक्षा मंच हाय गठन खालायै सनामै ताबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी ताई आमरा बांगाली बर कथा लायै अ नागरिक सुरक्षा मंच न रुइ तिप्रा हास्तेव काइसा जातिगत दांगा स्लामने खायलायनानि बागै साइतो गैतंगो नरक मनब जों उखलक फिरबै नायखिनगो जखन त्रिपुरा राज्य 6 दलनि बागै दिल्लीव टिउजेस बाय कांग्रेस नि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाय जखन्ते ककलाम सालाय सिंको खायफ्रो आफोरबो 1980 सन दांगा खालायजाका त्रिपुरा हास्तेव अ 6 दल कासनानि बागै किन्तु चिनि दफानि बररक जों जरा रिजनल पार्टी खायनाय जरा नेशनलिस्ट पार्टी खायनाय बरंनि फान एवं मुभमेन्ट नि बागै बर कासुइमालिया अनेक थै खालायमानि यागुलोबो जों चिनि 6 दल मानखा चिनि हाना किसुता प्रोटेक्ट खायनानि जों कमाखा
অমনো হাইনো তিনি ব চিনি বুড়ো হদান বরং চিনি এডিসি এলাকাও খালি জায়গাও जों जखनते बरं रिसेटलमेन्ट खायनायनि बागै अर जखनते चाइतका बुबाग्रा यापिरि रमखा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट मिजोराम गभर्नमेन्ट जखनते यापिरि रमखा ताबो बर अमतिखाय कायसा गुन्दुगुलु खलायै दांगा खलायै तिफ्रा हासपे बरन जाहाथे रिहेबिलिटेसन नि माय खलायनायनि बागै बर अर परिस्थिति सृष्टि खलायनानै नाय दङ आबुनि बागैनो आं सानाय जत तिफ्रा हासनि जतनि लुकुरनो बुबाग्रा साका जे चिनि दफानो मोथांनानि एबं चिनि हानो प्रोटेक्ट खालायनानै हिंखाखाय जों जतनो थानसांबो मुभमेन्ट मा खालायनाय थानसानो कारि चिन्ताय कुनो लामा करे जों मुभमेन्ट खायनाय एबं बुबाग्रा चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै बिनि थैरिनानै राजि दङ बुबाग्रा जे साइतमनि नरक जतनो खोनाय दङ जों ताबो जरांखा जों थानसां लायसिनाय तिखाय आं हायना हायन पाइथागो ताय कायसा कक सानान नायो नागरिक सुरक्षा मंच रागु सिगां जे प्रेस मीट खालाय जे बुबाग्रानो राजबारिन तिखलाय लामाओ जवाब सानानि हिनै बरक जे सामानि एबं बरक बुखक सितरा तिखलाय जे कक सामानि आं बरकनो सानानि नाय नागरिक सुरक्षा मंचनि नेतारंनो सावास तंखाय फायदिनर नंनि बुसक सावास तंसिंबो फनो गयरिवानो तिप्रासा बुसां खाकाय थै कथांचिन जाबो यरि तंखाकाय नरक फायदि आगरतलाव राजबारि गेरो खायनाय पिदि तामुंलाय जोंबो नाय रिवानो तिप्रा मथा बासिक नरमया बुबाग्रानि लगी जों जारा तंनाय जतन तियारुंजाक न जोंबो नरक बाय मुकाबला खेलायनानै तबेसिनि जत मुभमेन्ट पिसफुल उंनाय एबं डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नंनाय आसक सावैनो आहायना हाय तिप्रा हास्तिनि जत लुकुरंनो सबानि बागै थानसांगै तियारुंनानि बागै कक्कसारि आनि कगनारेमा अरन मथाका जतन न खुलुमबायसा।